अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम अपनी न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ-साथ जी लाइक के बटन को भी क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। बल्कि यही नहीं, हमारी जितनी भी वीडियोज़ आती हैं, उन सबको शेयर कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। खैर, हम चलते हैं जी न्यूज़ की तरफ और आज सबसे पहली न्यूज़ हमें आई है जी भारत से। और भारत में जैसा कि आप जानते ही हैं कि वहाँ पे राम मंदिर की जगह पे बल्कि राम मंदिर की जगह पे आप जानते हैं कि पहले जो है वो मस्जिद बनी हुई थी और अब उस मस्जिद को हटाकर यानी कि बाबरी मस्जिद को हटाकर और उसकी जगह दोबारा से राम मंदिर की तामीर शुरू कर दी गई है। और साथ-साथ मस्जिद के लिए एक और जगह जो है मुसलमानों को दे दी गई है और वो वहाँ पे अपनी मस्जिद बना रहे हैं। मगर यहाँ पर बात है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और अब फिर पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो या फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, इन दोनों की तरफ से स्टेटमेंट आया है और बिलावल ने तो बल्कि एक ट्वीट भी कर दिया है जिसमें उनका कहना है कि इस तरह नहीं होना चाहिए और मुसलमानों की जो इमारतें हैं यानी जो बिल्डिंग्स हैं, जो उनकी हेरिटेज है, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल हिफाजत होनी चाहिए, लेकिन साथ-साथ अगर वो ये भी बता दें कि वहाँ भारत जाने से पहले, क्योंकि भारत का अपना मामला है, वो अपने तरीके से डील कर रहे हैं। अगर आप यही बात कि मुसलमानों का ख़्याल करना चाहिए, उनकी हेरिटेज का ख़्याल करना चाहिए, उनकी मसाजिद को नहीं तोड़ना चाहिए, अगर ये बात आप भारत के साथ-साथ एक बार थोड़ी-सी हिम्मत करके अगर आप चाइना से भी कह दीजिए, क्योंकि चाइना में सभी लोग जानते हैं और हर एक को मालूम है कि किस तरह से चाइना में मसाजिद को तोड़ दिया जाता है, वहाँ पे मुसलमानों को नाम मोहम्मद नहीं रखने दिया जाता, वहाँ पे मुसलमानों पे मारपीट की जाती है और किस तरह से उन पे ज़ुल्म किए जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप मुसलमानों के ठेकेदार हैं, जो कि असल में आप नहीं हैं क्योंकि कोई आपको ठेका देने को तैयार नहीं है। चाहे वो कश्मीर के मुसलमान हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, सब आपसे कहते हैं, निकलो जी अपना रास्ता नापो। तो मुझे यकीन है कि अगर आप चाइनीज़ मुस्लिम्स के लिए भी बोलेंगे तो वो भी आपको यकीनन यही यही जवाब देंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी-सी हिम्मत कीजिए, मैं कहूँगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कि ज़रा चाइनीज़ प्रेज़िडेंट से बात करें और उनको बोलें कि जी आप मुसलमानों पे इस ज़ुल्म-ओ-सितम बंद कर दें। लेकिन साथ-साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं, उनको भी ये ट्वीट लगा दी, बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा लिखा आपने। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप चाइना के लिए भी एक ट्वीट कर दें, चाइनीज़ मुस्लिम्स की सपोर्ट के लिए भी एक ट्वीट कर देंगे, तो क्या ही अच्छा होगा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें यानी इसी न्यूज़ को हम लेके थोड़ा-सा आपको 1-2 चीज़ें और बताते चलें। और जी उसमें पहली बात तो ये मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बताना चाहूँगी कि लम्स यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान की काफ़ी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में से है, वहाँ पर जी एक रिलिजियस हार्मनी के नाम पर एक सेमिनार था और वहाँ पे सब रिलीजन के लोगों को बुलाया गया था यानी कि हिंदू, सिख, पारसी और हर किस्म के हर हर रिलीजन के लोग जो थे वहाँ पर आने थे और वहाँ पर आकर हमें ये दिखाना था कि जी हम तो बड़ा मिल-जुल कर रहते हैं, हम तो सबको एक जैसा ट्रीट करते हैं, हम तो सबको बहुत प्यार करते हैं, सब लोग हमारे यहाँ बहुत खुश हैं और इसी किस्म का चूरन हमने बेचना था। मगर हुआ ये कि जी वहाँ पर बुला लिए गए एक साहब जिनका नाम है डॉक्टर सुल्तान मिर्ज़ा, जिन्होंने अभी तक तकरीबन वो ऑथर हैं, 6 बुक्स के ऑथर हैं। इसके अलावा उन्होंने तकरीबन 600 के करीब आर्टिकल्स लिखे हैं और उनका कसूर सिर्फ़ इतना सा है कि वो अहमदिया ग्रुप से हैं, यानी अहमदिया कम्युनिटी से हैं और उस बात की वजह से उनको इस सेमिनार के 1 दिन पहले फ़ोन किया गया, उनको मना किया गया कि सर आप मत आइएगा। आपको हम नहीं सुनना चाहते, आपको हम नहीं बुलाना चाहते, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए हम आपको नहीं बुला सकते। यानी यहाँ पे हमें थोड़ा-सा शर्म आनी चाहिए। वैसे कहीं है शर्म तो हमारे लोगों को दे दी जाए ताकि थोड़ी-सी ये शर्म कर लें। मगर ख़ैर इस पे हम बाद में बात करेंगे, पहले हम एक वीडियो देखते हैं। देगा मैंने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, उससे निकालेंगे थोड़े दिनों में। वो क्या बेचारे निकालेंगे, वो बेचारा वो भी मुझे डर डर के कहता था।
जी, ये थे इमरान खान और आप देख रहे थे कि टांग पे अभी तक कितने ज़्यादा पट्टियाँ और कितना ज़्यादा बैंडेजेस लगी हुई, लेकिन फिर भी वो किस तरह से अपने पाँव को हिला रहे थे। तो इस जितना ये एक वीडियो हो सकता है वाक़ई में खान साहब को टांग में अभी तक दर्द हो, लेकिन जिस तरीके से वो टांग हिला रहे थे लग रहा था कि फेक है। और इसी तरीके से जो हमारे लोग बात करते हैं, जी हम इस्लाम के साथ हैं या हम दूसरे रिलीजन की इज़्ज़त करते हैं, वो बात भी उतनी ही बड़ी झूठ है जितनी बड़ी आपको इस वीडियो में खान साहब की टांग हिलाते हुए लग रहे थे। लेकिन खैर इसमें मैंने जैसे कहा कि हो सकता है कि वाक़ई में खान साहब को अभी भी अपने पाँव में दर्द हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का कहना है कि अगर दर्द होता तो जी इतनी तेज़ी के साथ आपने टांग कैसे हिला ली? बिल्कुल ऐसा ही है, मगर हमारे यहाँ जो है वो किसी को शर्म-वर्म आती नहीं है और हमने जो है बड़ी ही बेशर्मी के साथ जो कहना चाहिए कि डॉक्टर सुल्तान मिर्ज़ा साहब को मना कर दिया है कि जी आप मत आइएगा, आपको हमने नहीं सुनना है। लेकिन हाँ, भारत के लिए हम ज़रूर आवाज़ उठाएँगे। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, भारत को मुसलमानों और दूसरे रिलिजन्स के साथ बहुत सही से रहना चाहिए और अगर ज़रा-सी भी हमें गड़बड़ लगी या ज़रा-सा भी हमारे हिसाब से सही नहीं हुआ, तो हम यूनाइटेड नेशन में जाके बात करेंगे। लेकिन हमारे रवैये के ऊपर, हमारे करतूतों के ऊपर क्या कोई जाएगा यूनाइटेड नेशन में? क्या कोई बताएगा हम यहाँ पे हिंदू और क्रिश्चियन और दूसरी माइनॉरिटी के साथ क्या करते हैं? क्या कोई जाएगा बताएगा कि हम अहमदियास की कब्रें तोड़ देते हैं? क्या कोई बताएगा कि हम अहमदियास को बात नहीं करने देते, यूनिवर्सिटीज में आके उन्हें बात करने की इजाजत नहीं है, चाहे हम यही क्यों ना दिखा रहे हों, यही दिखावा क्यों ना कर रहे हों कि हम सब रिलीजन्स को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन फिर भी हम अहमदियास को आने नहीं देते। क्या कोई यूनाइटेड नेशन में ये बात करेगा? नहीं, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे यहाँ जो बुरी तरह से पिसती हुई माइनॉरिटी है, उसके लिए कोई बात कर सके, उसके लिए कोई बोल सके, उनकी कोई मदद कर सके। खैर, हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ और अगली न्यूज़ आप लोग जानते ही हैं कि आप सबको मालूम है कि किस तरह से जो है वो चाइनीज़ जो प्रेज़िडेंट हैं वो जा रहे हैं जी सऊदी अरब और सऊदी अरब जा के उनका जी 4 दिन का उनका विज़िट है, 3 या 4 दिन का उनका विज़िट है और उसमें वो बात करेंगे बिज़नेस की, क्योंकि चाइना सिर्फ़ बिज़नेस करता है, बाकी हम लोग जो हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ भीख माँगने के लिए निकलते हैं, हमारा बिज़नेस से कोई लेना-देना है नहीं। साथ-साथ जी सलमान शहबाज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ के बेटे हैं, 2018 से लंदन में थे और किसी ने नहीं कहा था कि जी यहाँ से निकल जाओ, खुद ही चले गए थे और अब वो खुद ही वापस आ रहे हैं। कहा यह गया है कि उनको बल्कि अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि उनको एयरपोर्ट से अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इस बात का उन्होंने पक्का बंदोबस्त कर लिया है और अब ये कह दिया गया है कि जी उनको एयरपोर्ट से अरेस्ट नहीं किया जाएगा और वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका पासपोर्ट जो है वो इस वक़्त रैंकिंग में नंबर 1 पे चल रहा है। यानी कि यूएई का पासपोर्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे चल रहा है और पाकिस्तान का जी रैंकिंग में नंबर 4 पर है। मगर नीचे से, समझे ना आप? जी हाँ, नीचे से यानी कि हमारा पासपोर्ट इस हद तक जो है वो गिर चुका है, नीचे की तरफ जा चुका है कि वर्स्ट पासपोर्ट में 4th नंबर पर आया है पाकिस्तान का पासपोर्ट। और उसके बाद इमरान खान कहते थे जी हम तो पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाएँगे, हम तो पासपोर्ट को ये कर देंगे, पासपोर्ट को वो कर देंगे, हर कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा, मगर ऐसा हो नहीं सका। इमरान खान साहब का कहना है कि जी मैंने जनरल बाजवा को कभी बॉस नहीं कहा, जबकि हर तरफ तो ये खबर गरम है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा को यानी कमर जावेद बाजवा साहब को बॉस कहा करते थे। आज इमरान खान साहब ने एक यूट्यूबर्स की टीम से मुलाकात की है, यानी कि वो यूट्यूबर्स जो खान साहब के फेवरेट हैं, खान साहब की वाह 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 करते हैं, उनसे खान साहब ने मुलाकात की है और खान साहब ने उनसे अपने दुखड़े बताए। खान साहब ने बताया कि जी ये जो सलमान शहबाज वापस आ रहे हैं, ये एनआरओ 2 है। यानी कि एनआरओ तो समझ आ रहा है, लेकिन ये एनआरओ 2 का क्या मतलब है? सर एनआरओ एनआरओ होता है, ये 2, 3, 4 का हमें नहीं पता, आपको पता हो तो बता दिएगा। तो बिल्कुल इमरान खान साहब के साथी अब ये भी कह रहे हैं कि जी असेंबलीज़ को जो तोड़ने की बात की थी, डिसॉल्व करने की बात की थी, वो भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि पंजाब असेंबली में इमरान खान साहब के चहीते चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब जो हैं, उन्होंने 1-2 मिनिस्टर्स और रख लिए हैं पीटीआई से, यानी पीटीआई के लोगों को, कुछ और लोगों को पीटीआई के उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने मिनिस्टर बना दिया है। तो इसका तो मतलब साफ है
کہ پنجاب اسمبلی کہیں نہیں جا رہی، یہیں پر ہے. لیکن ساتھ ساتھ مونس الہی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ جو پنجاب اسمبلی ہے وہ عمران خان کی امانت ہے اور جیسے ہی عمران خان کہیں گے ہم اس کو توڑ دیں گے. مطلب امانت رکھی جاتی ہے سر سنبھال کے، امانتوں کو توڑا نہیں جاتا. جو آپ کہہ رہے ہیں امانت کو توڑ دیں گے آپ جیسے ہی خان صاحب کہیں گے. خیر پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے، اس لیے ہمیں کوئی خاص حیرت نہیں. اور جی یہ ہے پی ٹی آئی کے ممبر خیال 17 جنہوں نے جی بطور وزیر حلف اٹھا لیا ہے، یعنی کہ اوتھ لے لیا انہوں نے پنجاب اسمبلی سے. اور اس کا مطلب صاف ہے کہ پنجاب اسمبلی کہیں جا رہی ہے. اور جو عمران خان صاحب نے بھاشن دیا تھا کہ جی میں تو ساری اسمبلیز ڈیزالو کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ باقی ان کے لوگ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ دسمبر میں ہی جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ سب نے ریزائن کر دینا ہے پی ٹی آئی ممبرز نے، اور ساتھ ساتھ کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیز کو بھی توڑ دینا ہے. تو وہ ہمیں کہیں جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں. خیر یہ خان صاحب بیٹھے ہیں اور خان صاحب کی ٹانگ میں سے خدا جانے کہ یہ پٹی کب اترے گی، یہ بینڈیج کب نکلے گا، اور کب خان صاحب ہمیں پھر سے بھاگتے دوڑتے نظر آئیں گے. خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی اتحادی کی بات اچھی نہ لگے تو کارکن نظر انداز کر دیں، یعنی کہ ان کا اشارہ صاف طور پر پی ایم ایل کیو کی طرف ہے کہ اگر کسی کی بات اچھی نہ لگے، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو کہ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، مونس الہی صاحب جو ان کے بیٹے ہیں، دونوں کی طرف سے یہی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی ان کو تو باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جا کے عمران خان کا ساتھ دو یا عمران خان کی پارٹی کا ساتھ دو. تو عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کسی پارٹی ممبر کو یا کسی کارکن کو جو ورکرز ہیں پارٹی کے، اگر ان میں سے کسی کو بھی کسی اتحادی یعنی جو ان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائی تھی جن لوگوں نے کولیشن کی گورنمنٹ، تو ان سے اگر کسی کی بات کسی کو اچھی نہ لگے تو وہ مائنڈ نہ کریں. بس ٹھیک ہے، ایک کان سے سنیں، 2 کان دیے نا اوپر والے نے، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیا کریں. بالکل ایسے ہی جیسے نریندر مودی جی اور امیت شاہ جی کرتے ہیں کہ اچھا بیٹا ہمیں سکھا رہا ہے کہ جیسے ہی ہمارے یہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ جاتی ہے کہ جی کبھی کشمیر پہ تو کبھی بابری مسجد پہ، تو مودی جی بھی اس کان سے سنتے ہیں اور امیت شاہ جی اس کان سے نکال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بولنے دو، اسی دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. مگر ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے، وہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. He had old age parents and 2 wife and 2 kids. Okay. But during the Hartal period, his vehicle was stranded on the roadside and stone pelting was going on a large scale. During that stone pelting, what happened? His vehicle got damaged due to stone pelting. Okay, so there was a جی یہ بلوچستان کی ویڈیو ہے اور بلوچستان میں ان کے کوئی سیکٹری جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے تھے اور یہ چوہا جو ہے بیٹھ کر یعنی کہ کیک کھا رہا تھا. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صفائی کا کیا انتظام کیا ہوگا، کتنی صاف جگہ ہوگی کہ یہاں پر آرام سکون سے اس طرح سے چوہے گھوم بھی رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہوئی کہ کیمرہ مین نے یہ ویڈیو بنا لی اور اس سے بچت ہی ہو گئی ہوگی کہ وہ جو سیکٹری صاحب بیٹھ کے بھاشن دے رہے تھے انہوں نے، ویسے تو مجھے لگتا نہیں کہ چوہے نے کچھ چھوڑا ہوگا ان کے کھانے کے لیے، لیکن پھر بھی اگر چھوڑ دیا ہوگا تو انہوں نے کھایا نہیں، اس لیے کہ جی ایسا کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کے کھائی ہوئی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اس وجہ سے کہہ رہی ہوں، ورنہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہ فارینرز بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جو پاکستان آتے ہیں اور ہمارے یہاں بیٹھ کے کچھ بھی کھانے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو وہی دھیان رکھیں کہ گورنمنٹ آفیسز میں کچھ بھی کھانے سے پہلے چوہے کو کھانے دیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، اس لیے کہ چوہے کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے کہ اس کو کھانے دیں، اس کے بعد ہی کوئی بات ہونی چاہیے. بہرحال اب ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف، اور اگلی نیوز جی عمران خان صاحب کو لے کر ہے. اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہ جو 571 بلکہ یہ میں سوری کہہ رہی ہوں کہ چودھری صاحب نے بلکہ کہا ہے، میرے خیال ہے کسی نے مذاق میں لکھا ہے کہ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ 571 پولیس کے لوگ جو عمران خان کی حفاظت پہ لگے ہوئے ہیں، اگر اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا تو ان میں سے 569 تو اسی وقت چلے جائیں گے چھوڑ کے خان صاحب کو، اس لیے کہ ظاہر اسمبلی نہیں رہے گی تو پھر پنجاب گورنمنٹ کی پولیس کہاں رہے گی ان کے ساتھ، یا گارڈز کہاں رہیں گے. اور اس میں سے 2 لوگ جو ہیں
وہ خان صاحب کو لے کے تھانے پہنچ جائیں گے. تو اس لیے خان صاحب اسمبلی ڈیزالو کرنے سے پہلے 200 بار سوچئے گا, اس لیے کہ آپ جہاں کہیں پہ جاتے ہیں بھاشن دینے, آپ پنجاب گورنمنٹ کے ہی سیکیورٹی یوز کرتے ہیں اور ان کا ہی سامان, یہاں تک کہ ٹیبل چیئر بھی جو لگی ہوتی ہے سیٹ پہ, یعنی سیٹ پہ کہہ رہی ہوں اسٹیج پہ, وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کا ہی ہوتا ہے. بہرحال ہم چلتے ہیں آگے اور اگلی نیوز ہے ہمارے پاس جی پرائم منسٹر شہباز شریف کو لے کے. شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے صحافی یعنی کہ جرنلسٹ میرے دل کے قریب ہے. جی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے, اس لیے کہ جس طرح سے آپ کا میڈیا سیل کام کرتا ہے سر, اس سے تو لگتا یہ ہے کہ دل کیا, نہ دل نہ دماغ آپ کے کہیں بھی آس پاس جو ہے جرنلسٹ نہیں ہے, کیونکہ نہ تو آپ کا میڈیا سیل کوئی پراپر کام کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی نیوز ہمیں پراپر طریقے سے آپ کے آفس سے آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بہرحال ہم یہاں سے جی چلتے ہیں اور جاتے جاتے ہم یہ ضرور کہیں کہ اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ انڈیا سے ہمیں کیا ریئیکشن آ سکتا ہے اس طرح کی باتیں سن کر کہ جو بلاول بھٹو زرداری نے کی ہیں. ویسے کہانیاں ختم نہیں ہوتی ہے, ابھی 16 دسمبر بھی آنے والا ہے, اور جی 16 دسمبر کا ہوا تھا سقوط ڈھاکہ, یعنی کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بنا تھا, اور 71 کی وار ہمیں یاد آ جائے گی. اور جب اس قسم کی باتیں ہم کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ سچ تو بولنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں کہ اب تو جھوٹ چلے گا نہیں, کیونکہ انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے, ہر چیز لوگ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. تو بالکل جی 16 دسمبر آنے والا ہے, اور اس پہ ہمارے ساتھ جو ہمارے پڑوسی ہیں بھارت, وہاں وہ بڑے بھنگڑے ڈالیں گے, اور ہمارے لوگ کیا کریں گے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. Thank you very much for your time, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. جی تو ہمارے لوگ کریں گے ای. تو یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, اس سے پہلے کہ چیمہ صاحب مجھے گولی مار دیں اپنی یہ کلپ دیکھ کر. لیکن یہ کہ بہرحال میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں اگر کسی نے مس کر دیا ہو. تو ہمارے چینل کو جی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل نئی نیوز کے ساتھ, نئی خبروں کے ساتھ, اور پھر بات کریں گے. تھینک یو. زندگی میں چلنا ہے تو ورنہ اچھی طرح چل, نہیں تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ دنیا کو منہ دکھانے کا لائق نہیں رہو گے. یہ میرا ایریا ہے اور ایریا میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں کرنا, اوکے؟ کیونکہ زندگی صرف 4 دن کی زندگی ہے, ورنہ ایسا 2 دن میں کھیل دکھاؤں گا کہ 4 دن سے پہلے اپنا ایریا صاف کر دوں گا. اوکے, آئی ہیٹ می.